बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज की जो हिट स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो बहुत ही तकलीफ़ दे सिचुएशन में हमने देखा कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस वक्त सियासी अखाड़े की शक्ल इख्तियार कर गई है। नाज़रीन, कल एक बहुत बुरा वाक़या पेश आया हमारी पंजाब असम्बली में, और वहाँ पर पढ़े लिखे जो सियासतदान हैं, मैं पढ़ा लिखा तो उनको कहूँगा नहीं, क्योंकि जो फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा उस फुटेज को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि वो जाहिल, गंवार और जंगली किस्म के लोग हैं जिन्होंने पंजाब असम्बली में अपना खुल के मुजाहरा किया कि वो बेसिकली इस नौइयत के इंसान हैं। नाज़रीन, वहाँ पर कुछ ख़वातीन थीं जो हमारी पीटीआई गवर्नमेंट की कुछ ख़वातीन थीं, एमपीए, एमएनएज़ और जो भी वहाँ पर मौजूद थे। आप ज़रा वो फुटेज देखिएगा और ख़ुद तज्ज़िया कीजिएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, वहाँ पर एक और भी इंसिडेंट हुआ, उसमें परवेज़ इलाही साहब, हमारे साबका पंजाब असम्बली के स्पीकर, उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि उनकी अच्छी खासी धुलाई हुई, वहाँ पर उनको पीटा गया, उनको उनकी सेहत से ज़्यादा उनको मारा गया, और वो बहुत बुरी हालत में, ज़ख्मी हालत में जो है वो उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड किया। उस बयान में उन्होंने एक टांग और एक हाथ ऊपर उठाकर अल्लाह से इल्तिजा की और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को और उनकी टीम को बड़ी बद्दुआएँ दी, जो कि माह रमज़ान में एक दूसरे को बद्दुआएँ नहीं देनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, एक छोटा सा क्लिप मैं अभी आपको चलाने लगा हूँ, वो पहले क्लिप देखिएगा कि किस तरह हमारे साबिक जो स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब परवेज़ इलाही साहब हैं, चौधरी साहब की जिस तरह उन्होंने दुर्गत बनाई, जिस तरह उनकी पिटाई हुई, और इस उम्र में पिटाई जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है। वो ज़रा देखिए, उसके बाद मैं आपको अगली सिचुएशन भी दिखाऊंगा कि इस पिटाई की वजह क्या थी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जान बच गई है। ये मुझ पे जो हमला किया है, इसमें जो सबसे बड़ा मुजरम है वो है हमजा शहबाज शरीफ। उसके कहने के ऊपर ये प्लान बना है। आपने देखा कि सारे दौड़ते आए हैं और मेरी निशानदेही में, हालांकि पीछे आराम से बैठा हुआ था, लोगों को मना कर रहा था कि ना अपने बंदे बुलाएं। पीटीआई को मैंने कहा जी कि आप भी बंदे ना बुलाएं, ये हमजा के बंदे थे जिन्होंने सारा काम किया है, और खास तौर पे मुझे टारगेट करके ये हमजा शहबाज शरीफ है, उसने करवाया है मुझ पे हमला। और सोची समझी साल से ये घर से लेके आए थे बंदे, और ये सारे, और इसमें आईजी शामिल है, इसमें सारी इंतजामिया शामिल है। खुद शहबाज शरीफ का टेलीफोन भी आया था कि पकड़ के तो इनको ये करो, जबरदस्ती इनके साथ करो। तो आज ये देखें, इतनी जिंदगी में ये तो उस दौर में भी नहीं हुआ था, किसी दौर में नहीं हुआ जो इस तरह का इन्होंने। मैं अभी भी कस्टोडियन हूँ हाउस का, मैं स्पीकर हूँ। अगर स्पीकर के साथ ये हो रहा है तो फिर इनकी कौन सी जमहूरियत है। ये शरीफों की अपील करता हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो, और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक। मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले। आमीन। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि किस तरह परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपने एक हाथ उनका ज़ख्मी था और एक हाथ उनका ठीक था, वो काम कर रहा था। उसी दोनों हाथों से, मतलब या कह लें कि डेढ़ हाथ से उन्होंने बद्दुआएँ दी बहुत सारी मौजूदा गवर्नमेंट को, और उन्होंने अपने मज़लूम होने का बहुत ज़्यादा उन्होंने वाविला भी किया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। देखें नाज़रीन, ये जो भी हुआ तो बहुत बुरा है। वो हमारे चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पंजाब के, फिर वो स्पीकर पंजाब असम्बली भी रह चुके हैं। और दूसरी बात, इंसानियत के नाते भी अगर देखा जाए तो ये जो वाक़या कल पेश हुआ है, जिससे पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हुई है, ये बहुत बुरा है। देखें नाजरीन, इस तरह की लड़ाई आप अक्सर मैदानों में जानवरों की देखते हैं, कोई
آپس میں بھینسیں لڑوا کر یا کتے لڑوا کر یا مرغے لڑوا کر اس طرح کے انجوائمنٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس مقدس، جو ہمارے سیاستدان مقدس اسمبلی کا واویلا کرتے ہیں، جی مقدس اسمبلی، تو اس مقدس اسمبلی میں ان بہترین لوگوں کو، ان شرفا لوگوں کو، ان پڑھے لکھے جاہلوں کو اس طرح لڑنا نہیں چاہیے تھا۔ جانوروں کی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے، انسان اگر اس طرح لڑ جائیں تو وہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ناظرین، پاک مہینہ ماہ رمضان کا چل رہا ہے، جس میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اور اگر اس کی وجہ سے کسی دوست کا، کسی ساتھی کا، کسی بہن بھائی کا دل دکھا ہے تو وہ اس مہینے میں معافی مانگ لے تاکہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین کا جو دروازہ ہے توبہ کا، وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ آپ اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش کیجیے، اور اس مہینے کے صدقے میں اللہ آپ کو ہدایت بھی عطا کرے۔ اچھا ناظرین، اس کے علاوہ ایک کلپ ابھی میں آپ کو جو ہے وہ سکرین پہ چلاؤں گا۔ اس کلپ میں دیکھیے گا جس طرح کوئی بچہ اچھا پرفارم کرے، کوئی اچھی پرفارمنس دے، یا کوئی کھلاڑی بہت اچھا کھیل رہا ہو، اچھا پرفارم کر رہا ہو، تو اس کو جوری والے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں یا ان کے پیارے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو بڑے پیار سے شاباشی دے رہے ہوتے ہیں، تھم کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، ویری ویل ڈن، ویری ویل ڈن کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک منظر جو ہمارے کیمرے کی آنکھ نے کیپچر کیا، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس میں دیکھیے گا کہ جس طرح ایک سردار صاحب، ایک سکھ ہمارے بھائی تھے، وہ بھی بڑے مزیدار، بڑے چوڑے جسے والے تھے، انہوں نے ہاتھ میں ایک کلرفل لوٹا پکڑا ہوا تھا، اور اس لوٹے کو اپنے کانوں کے پاس ایسے سے کر کے وہ جھوم رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں کس گانے کے اوپر وہ جھوم رہے تھے، لیکن سردار صاحب تھے مستی میں، لیکن پتہ نہیں اس وقت ٹائم 12 بجے تھے یا کیا تھا، لیکن وہ اس وقت جوبن میں تھے۔ اور ان کی پرفارمنسز دیکھ کر وہاں پر سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے سابقہ چیف منسٹر ہمارے بزدار صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری پرویز الہی صاحب ان کو تھم کا اشارہ کر رہے ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھی، ان کے پرفارمر بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ ذرا یہ کلپ دیکھیے، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا یہ وہی انگوٹھا تھا جس کے بعد انہیں پٹی سے باندھ کر تو پرویز الہی صاحب نے بد دعاؤں کا ایک سیلاب جو ہے وہ نون لیگیوں کے لیے چھوڑ دیا، اور سارے بند ٹوٹتے ہوئے ساری بد دعائیں جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف جو ہے وہ چلی گئیں۔ تو یہ وہی انگوٹھا تھا جو ٹوٹ گیا بعد میں، کیونکہ لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوا، اور نون لیگی جو ان کے شیروں کے جو باقی لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ ہمارے سابق اسپیکر صاحب کو بہت پھینٹی لگائی، اور اس پھینٹی کے نتیجے میں ان کو یہ چوٹ آئی، جو کہ بہت بدتمیزانہ، بہت گھٹیا جیسر ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پرویز الہی صاحب جو ایک مچور، منجے ہوئے اور بہترین سیاستدان ہیں، ان کو بھی اس طرح کی حرکتوں سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان نعوذ باللہ اس وقت خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں، سیاست کرنا جمہوریت کا حق ہے، جمہوریت سیاست کرے اور بہت اچھے طریقے سے کرے، لیکن ایک چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ آپ ہمارے پریزنٹیٹو ہیں، آپ ہمیں پریزنٹ کرتے ہیں، آپ ہمارا ووٹ لے کر اس مقدس اسمبلی میں آتے ہیں جہاں پر آپ نے اپنی قوم کی تقدیر لکھنی ہوتی ہے۔ تو پلیز اس جگہ پر صرف تقدیر لکھیے اپنی عوام کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ چھترول کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کی، اور اس کے بعد اس عمر میں آپ زخمی حالت میں ایک دوسرے کو بد دعائیں دیں۔ سیاست ایک ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں سے گریز کیجئے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو۔ ہم سب بڑی پارٹیوں سے التجا کرتے ہیں کہ اپنے اندر کی گندگی کو ہمارے تک نہ پہنچائیے۔ ہم آپ لوگوں کو جان گئے ہیں، پہچان گئے ہیں کہ آپ اسی مینٹیلٹی کے لوگ ہیں۔ اس وقت میڈیا آزاد نہیں تھا، اتنے چینلز نہیں تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو آپ کی اندر کی بغیرتیاں، آپ کے اندر کی گھٹیا پن، آپ کے اندر کی جو اس طرح کی چیزیں تھیں وہ ہم تک نہیں پہنچتی تھی، لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے
सारी चीज़ें पूरी दुनिया में जा रही हैं, दुनिया आप पे हंस रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा लाफ्टर लेके हंस रही है। इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। नाज़रीन, एक छोटा सा क्लिप यहाँ पर और भी चलाऊँगा। इसमें आप देखिएगा कि परवेज़ इलाही साहब जो कि पुलिस वालों को हमारी पीटीआई की गुंडानुमा औरतें जो जिस तरह वो पीट रही हैं उन पुलिस वालों को, देखें पुलिस भी हमारी अपनी है। पुलिस को डेफिनेटली किसी ने हुक्म दिया, किसी ने उनको ऑर्डर दिया तो वो फिर असेंबली में आए। अगर कानून को बचाने वाले, मतलब आपस की लड़ाई को छुड़वाने के लिए अगर पुलिस आ गई थी तो उनका जुर्म बन गया और उनको तहरीक इंसाफ की हट्टी गट्टी बहुत तगड़ी तगड़ी खवातीन, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, उन्होंने मर्दों की तरह घसीट घसीट के पुलिस वालों की फैंटी लगाई, जो कि बहुत बुरा जेस्चर है। वो हमारी माओं बहनों जैसी हैं। प्लीज़ इस तरह की हरकतें हमारी खवातीन करती हुई अच्छी नहीं लगती। खवातीन की बहुत इज़्ज़त है, बहुत रिस्पेक्ट है। आप जिस तरह असेंबलीज़ में आ गई हैं तो ये एक बहुत ऑनरेबल बात है कि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त के मुकाम पर फाइज किया है। आप किसी की माँ हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं, और अगर आपको इस तरह चंडालिनी के रूप में लड़ाई करते हुए कोई देखेगा तो वो बहुत बुरा फील करेगा। इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। ये छोटा सा क्लिप भी आप नाज़रीन देखिएगा, और एक क्लिप आप ये भी देखिएगा जिस तरह परवेज़ इलाही साहब पुलिस के आने पर तो गुस्सा हुए, बरहम हुए, वहीं पर उन्होंने अपने कुछ हट्टे गट्टे तगड़े मस्टंडे गुंडे जो है वो असेंबली में घुसेड़ दिए। वो भी आप देखिएगा कि किस अंदाज से वो आए और उन्होंने फिर क्या गुल खिलाए होंगे। वो भी ज़रा ये शॉट देखिए। नाज़रीन, ये थी हमारी वहशी जट किस्म की एपिसोड जो आपने असेंबली में मुलाहिज़ा की। हम दुआ करते हैं कि हमारे सियासतदान इस तरह की बदमाशी, इस तरह की घटिया अंदाज की लड़ाइयाँ, कभी मैरियट होटल में, कभी असेंबली में, कभी असेंबली के बाहर, इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे और अपनी गंदगी अपनी ज़ात तक रखेंगे। अपनी गंदगी पाकिस्तान की आवाम तक नहीं फैलाएंगे। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि माह रमज़ान कि इस बाबरकत पाक महीने में जहाँ शैतान जो सारे शयातीन जकड़ लिए जाते हैं, प्लीज़ आप खुल गए हैं तो आप इस तरह का मुजाहरा मत कीजिए। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हमारे पाकिस्तान की सारी जमातों के सियासतदानों को बाशऊर बनाए, अल्लाह उनको हदायत अता करे, उनके अंदर के गुस्से को ठंडा करे और वो सब मिलकर एक प्लेटफार्म पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करें, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, ना कि इस तरह की लड़ाइयों से पाकिस्तान की साख को
دھچکا لگے اور ان کو بدنام کیا جائے۔ اپنے میزبان رانا ظفر فانی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آج کے بعد ہمارے سیاستدان اس طرح کی گندی لڑائی سے پرہیز کریں گے اور صرف پاکستان کی خدمت کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔